Maayong udto guys, butang kaayo ang tag-iya diri oy, anak sa tag-iya bitaw no. Sige ra kog labay-labay diri sa Libagon, my farm kapino diri sa may Libagon, Bugasong. Unya, udyo ko magdahong nga maayo sila mo entertain kay mag-video ra unta ko, mag-vlog ra unta ko, unya magpa-picture mo uli na ko. Unya grabe jud ka welcome ka adyo namo guys, bisag dili ka ila ako gajud lamay na ikog kay arangan jud kabuotan ni sir. Grabe mo entertain, grabe mo abi-abi. Nauyaw gud ko guys. Kay grabe jud kabuutan kaadyo, gitagaan pa jud ko pitsa. Grabe pag-entertain, very entertaining jud kaayo kang sir no. Dagan na ba ni sir pagka-konsehal? I hope sir nga makadaog ka. First counselor tabang jud kog ampo nga makadaog ka sir. Nice kaayo diri guys, daghang kaayo mga flowers. Affordable ang ilang mga tinda diri no. Unya nice kaayo diri suruyan. Bago ni si Jagra guys nga my farm kape. My farm kape. Butan kayo ka sir oy jud ko magdahom sir nga makahimamat ko maka-encounter kog tawo nga ingani kabuotan nindot mo entertain bisan uwa mi gipalit no kami pahinoy gitagaan naiko gid ko kaadyo nimo sir, thank you so much sir. Ginoo na lamay mantigo pagbalos kanimo sir, nice kaayo ang inyong lugar no, maayo jud mo entertain. Nindot kaayo diri guys bag-o ning my farm kape. Nindot kaadyo guys diri sa Libagon. Wa jud ko magdahom nga makasud ko ani nga lugar bitaw no. God bless us all. Thank you so much.